Ang kanila. Salamat kay pa. Ang pag-ibig ko sinalabi mo. Tapok mo ni. Ang katulawas. Tengok la uwa. Actually, pag ang nanay naglumbay sa iya kabataan, whether it is good or bad, blessing na siya. Kung maayo mo nang ginatawag ka na blessing. Kung malayo na mo nang ginatawag na sumpa. Okay, let's have the second candle. Isa man sa mga babae na malapit sa tagipasoon sa atong dabitan, may I call on Miss Laika Di Maisip. Kuhaan na siya siya. Ashley, fluid ka. Dawa na itong kanila. Happy birthday, Tita Glo. More birthdays to come. God bless you always. And more tagay to come. I love you. Actually, ini sila kung si Mama Uwa ang ilaw sa kabuhin ni Auntie Apple. Ini si Auntie Apple sila kabuhin sa mga suga sa nila kabuhin. Let's have the third candle. Miss Catherine Di Maisip. Nalod ka na rin? Kati baby. And happy birthday. More tagay. Love baby. O diba? May revelation naman kita subong atong ganito dito may pagka-millennial. O diba? Love pa. Next, for the fourth candle, let's Miss Maika Laurente. Bakman, nagutom na? Happy birthday to more birthdays to come. God bless you always. I love you. Natin, kita mo, imo mga gumangkon din lang ka-English, imo birthday. Okay, next. Let's Miss Ramilyn Ramos. Happy birthday. More birthday to come, and stay what you are, and long life. Thank you. Salamat din. Next, let's have Miss Leslie Nivoloso. Happy birthday, Te. More birthdays to come, and good health always. Pagalawa, bigay na tinago niya. Now, let's have Miss Rexy Ann Villases. Pwede sa Si Ma'am. Oh my gosh, happy birthday, Tita Apple. Wish you good health, stay in good shape, and stay as gorgeous as you are. And be a blessing to you and to your family. Thank you.
so much. Next, let's have Miss Joy Acoyado. Siragi na lang. Pero na pagyaw. Dili na ang girl lang. Joy Acoyado. Dili ka mo ka okay na. Agad daw. Dili ka mo mamamagi sila. Dili ka mo. Dili ka kung ko ka mo. Dili ka mo. Kalantaw man. Ilang ba yan? Patindog ka lang. Kalantaw man. Pwede mo na kay Apple. Tangin, hindi ka na alam yung pag-ibig. Ano ako? Siyotso na sa mga kamigo. Mga Ano kami sa video? Isay mo ka mo, Ju. Happy birthday, tayo ko. Pagay ka na lagi mo nga kang buhi. Kung maging masadya ka. Sa mo pagka senior citizen. I love you. Kani ko, taon pa ko mo sa sunod. Sabi nga magkumarihay. Nan, hindi ka pa pwede mag-love life, okay? Next, let's have Miss Gina Tabanera. Ayan na ba kalibun na, ha? Kalibun na, kalibun na. Happy birthday to Kalibun na, vlog. Naulit, makatok. Actually, karon matilawan ninyong luto sa taga Makato. Basta dessert halin sa Makato. Next, let's have Miss Cherish May Panes. Euming na. Euming na tao. birthday day. More birthday to come. I love you. Simply, hanagila na yan. Okay, next, let's have Miss Chris Ann Acoyado. Kasi, ito ko padala boy. Hindi sila kayo wala ulang. Birthday. Wish ko sing mo tani tagaan regard sa ayaw lang alawas kag malawig na kabuhi. Stay nga buhat lang di Apple, hindi magilog sa mga marites ha. Charles, I love you. Sabi niya pati si Marites. Next, let's have Miss Josie Tabanera. From Makato, Aklan. It's a birthday day. Wish you a golden God bless. Thank you. Salamat po, madamo. Let's have Miss Eliza Banate. Pwede nga ni Marcos na Lisa. Alam mo, trapay ka rin. Pag wala na, wala na. Ay, Ate Alphon, happy birthday. Wish ko lang sa'yo, yes, good health and God bless you always. And hope na nagpangabuhi ito sa mga papagad. And yun lang. Thank you, love you too. Maria, punta na notice ko mo yung mga tabagkas, yung mga ano yan, bataon yan. Next, let's have Miss Carla Acoyado. Kaya Lula Apo, happy birthday. Ay, auntie lang na happy birthday, more birthdays to come. Love you. Sunod, let's have Miss April Jane Batay.
birthday. More birthday to come, good health, and more tagay to come. Pag-iiral ko niya ho. Sunod, let's have Miss Sherlyn Azur. Dito ka para meron. Ako si Dadan. Ikaw na Dan? Dan, ikaw na Dan? Dan. Ready na mga partner Dan. Birthday. Wow. Daw hindi ka kidadapon sa 60 anyos niya. Daw 40. Ayaw man. Wala pa Ano wish mo kaya? Kasi mo. Ano? Good health lang. Kagano? Murtag. Isip. Dito ka sa piyak ko. Dan. Sunod, let's have Miss Suzette Bungaleta. Miss Suzette, Wala kasi gagawin mo. Ano? Aya. Good birthday. Wish ko lang sa allowance. salamat din for our 18th candle. The special and last candle may I call on isa sa mga anak ni Auntie Apple, Miss Christine Flor. Manong bagsa. Ayaw ba nung bag? Ano ang bakit nanay mo? Nice. Grabe ka kinamistanis dira. Gusto nanay ka mo. This is the birthday na. More birthday to come. Enjoy your day. Iyan. Salamat kita kunay. Naginatagan ka pa sa maaba nga kabuhi. Pag maging okay lang ka for me. Pasalamat kita kunay. Salamat kita kunay sa sakripisyo mo sa amo sa akong mga utod. Nanay mo na.